especiales con Daisy May Quinn. Este domingo, Roxette, Roxette, Roxette. Y una nota espectacular en exclusiva para Radio Uno. Roxette. The name is Radio Uno. Roxette, traducido en simultáneo por Radio Uno. En Halmstad, Suecia, casado con Åsa Nordin. Nombre, Mary Fredriksson. Nacido el 30 de mayo de 1958 en Österljungvik, Suecia. Casada con Michael Bollios. Per más Mary igual Roxette. Hello. Per. We did an album in between Joyride and Crash Boom Bang that was called Tourism, which was recorded on the, in hotel rooms and, different sort of strange places. And we learned a lot from doing that. So I think the new album is a little bit more looser, more spontaneous, more, what should I say, more British than actually Joyride was, Hicimos un álbum entre Joyride y Crash Boom Bang. Fue Tourism, que fue grabado en habitaciones de hotel y todo tipo de lugares extraños. Aprendimos un montón al hacerlo así. Pero este álbum es un poco más tranquilo, más espontáneo, más... ¿cómo explicar? Más británico de lo que fue Joyride. Yeah, well, basically, I write all the songs on this album, so it's my writing that sort of dictates how the album should be. But and obviously, Marie had a little daughter in May last year, so she couldn't spend that much time as we were used to in the studio. But she's singing a lot of the songs, and she's in there. She's doing a lot of the vocal arrangements on all the tracks. So she's contributed a lot, and so it actually hasn't been that bad at all. Just when you've been working together for this long, that you have your certain roles. Everyone knows what the other are capable of doing. So it has been actually quite easy to make the album. Yo escribí todas las canciones del álbum, entonces es mi derecho decir cómo debe ser el concepto del álbum. Obviamente, Mary tuvo a su hija en mayo, así que no pudo dar tanto tiempo al trabajo como solía. Canta todas las canciones e hizo los arreglos corales de todos los temas, así que contribuyó un montón. No fue tan duro. Cuando hace tanto tiempo que uno trabaja junto al otro, tenés un rol determinado. Todos saben lo que el otro es capaz de hacer. Es bastante fácil entonces hacer un álbum. Say hello to all of our fans in Buenos Aires. It's going to take a while, because we start touring in September, and we start in Europe. And slowly we're coming to Argentina. We're going to hit Argentina and South America next spring. Mm-hmm. It's going to take a year, but it's time flies, We'll be there. We actually felt that playing Buenos Aires, and we played Cordoba and Tucumán, all those places. We had such a great time, and we love to come back. Va a tomar tiempo, porque comenzamos nuestra gira en septiembre en Europa y despacito llegaremos a la Argentina en la próxima primavera. Tomará un año, pero el tiempo vuela. Estaremos allí. Nos encantó cuando tocamos en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán. La pasamos muy bien. Nos encantará volver. I think it's by far the best album we've done. I think it's got some interesting lyrics. It's got some very interesting song arrangements and songs on it. So I'm really happy with everything. We spent 180 days in the studio making it, so it took quite a long time to do. We recorded like 22 songs, so we kept 15 on the album. So it was a massive project to get into, but I'm really happy with the results. It feels like it's going to be a big album. Creo que es el mejor álbum que hicimos. Tiene canciones y letras muy interesantes, buenos arreglos. Estoy muy contento con todo. Pasamos 180 días en el estudio. Nos tomamos bastante tiempo para grabar 22 canciones, de las cuales quedaron 15 definitivas en el álbum. Era un proyecto difícil para embarcarse, pero estoy muy contento con el resultado. Va a ser un gran álbum. Marie. The second single will be Crash Boom Bang. It's one of my favorites.
And there are other ballads as well on the album that are really, really good. But that one is very special. El segundo corte será Crash Boom Bang, uno de mis favoritos. Hay otras baladas también en el álbum que son muy, muy buenas, pero esa es muy especial. Per. Capri was it's an island, and it's like, it's very much of a relaxed environment to be in the first place, and they have a great studio there, so we just felt that it was a good idea to go there with a couple of friends, play tennis, make a record, have some fun, for 6 weeks and just see what's going on. And we had a great time there. We made some great recordings there. The studio is wonderful, really fabulous studio. Most of the albums that we've done, we've recorded in Stockholm. So we just felt that it was time for a change. Capri es una isla y es un paisaje más tranquilizador y conveniente. Tienen un excelente estudio ahí, así que pensamos que sería una buena idea ir con un par de amigos y jugar al tenis, hacer el disco, divertirnos por 6 semanas y ver qué pasaba. La pasamos muy bien e hicimos una buena grabación. El estudio es realmente fabuloso. La mayoría de nuestros álbumes los grabamos en Estocolmo y pensamos que era tiempo para un cambio. A wonderful thing that happened to me in Capri, actually, when we were recording, yes, was that there was this big terrace outside the studio, and the sun, every night when the sun went down, it was the most beautiful thing I've ever seen. So we recorded actually some of my guitar parts outside on the terrace, actually, and you can hear that on the record, and you can hear dogs fighting, and you can hear the cicadas, playing and everything. So it's a big noise, nature's big noise, and it's on the record. It was like a wonderful feeling just to sit there and see the sun go down and play your guitar. It was like, wow, Walt Disney, wow. Una cosa maravillosa que me pasó estando en Capri era cuando estábamos grabando y fue que en el estudio había un enorme balcón. Y todas las tardes, cuando el sol caía, la vista era una de las más hermosas que he visto. De forma que, grabamos algunas de mis partes de guitarra en ese balcón. Y en el disco podés escuchar perros peleándose, las chicharras. Hay muchos ruidos, es un gran ruido. El gran ruido de la naturaleza en el disco. Es un maravilloso sentimiento. Estar tocando la guitarra mientras el sol cae. Es como, wow, Walt Disney. Yeah, it was wonderful. We had a wonderful time there. We played 2 shows in Buenos Aires, and we went to Cordoba and Tucumán, and we had a great time, and we have so many fans there, and they treat us like, heroes. The king and the queen, Fue maravilloso, la pasamos muy bien. Tocamos 2 shows en Buenos Aires y fuimos a Córdoba y Tucumán. Nos divertimos tanto. Tenemos tantos fans que nos trataron como el rey y la reina. Marie. Yeah, the audience in South America, and especially in Argentina, I have never ever seen anything like it. It was so much warm feelings that we really got. So we're still talking about it. El público en Buenos Aires, especialmente en Argentina, nunca vi algo así. Recibimos tantos sentimientos cálidos. Todavía hablamos de eso. And I remember the shows. We had some wonderful shows there. And I remember the steaks, huge steaks. And I remember there was a wonderful cemetery, with all the graves. This little town, you know what I'm talking about? Recuerdo los shows y los bifes, los grandes bifes. Y el maravilloso cementerio que está en la ciudad. ¿Sabés de qué hablo? Por Radio Uno estamos presentando Roxette. Per. Well, I try to play tennis a lot. Yes. I'm into motorcycles, and I have a couple of motorcycles, and I have a couple of cars I really like a lot. I like wine. I have a nice wine collection. And I like art, so I go a lot to galleries and stuff like that. I know a lot of artists, painters, so I'm really into all these sort of creative things, So, as soon as I have
time off, you know, I have plenty of things to do. Trato de jugar tenis, tengo un par de motos y un par de autos, me gustan mucho, me gustan los vinos, tengo una vinoteca, me gusta el arte, así que voy a un montón de exposiciones, conozco a muchos artistas y pintores, me gustan todas las expresiones creativas, así que cuando tengo tiempo libre tengo un montón de cosas para hacer.